Yan guys, sa mga ano guys, bili na kayo guys ha. Yan, sale po kami ngayon guys kasi hanggang tomorrow na lang kami guys. Sale po kami, may shopping board. Yan po guys, may shopping board yan guys. Akasya po yan guys, galing po sa Isabela. San Mateo, Isabela po yan guys. Yan. Yan, original po yan na kahoy guys. Yan, lahat yan guys. Magaganda yan. Bumili na rin ako yan guys kasi ano yan po, lagayan po ng mga peanut. Yan, sausawan, sandok, lahat po ng ano dito guys, nandito lahat sa Akasya na ano po, sa Lapicto, Lamil po. Yan, yan yung paninda namin guys. Dito po kami nag-exhibit guys sa Mega Trade Hall, sa Mega Mall guys. Yan guys. Last din na namin bukas guys, kaya bumili na kayo ngayon. Yan, kumuha rin ako ng ganyan pa isa-isa guys, din ako sa bahay para may magamit din ako. Tsaka matry ko talaga lahat po yan guys. Yan. Yan po guys. Mga sandok, yan. Lahat yan guys. Yan, lahat po dito guys, 300 plus ano po dito guys, exhibitor. Dito lang yan matagpuan guys sa DTI National Food Fair sa Mega Trade Hall guys. Yan, dami na ng tao guys. National Food Fair po guys, Lapicto, Lapil, San Mateo, Isabela galing guys. Guys. Yan, 168 po kami guys. Yan. Lahat yan guys oh. Yan, original wood po yan guys, galing po ng Isabela. Acacia wood po yan siya guys. Acacia. May mug po, may mga lagay ng sausawan, may panghilig, lahat po yan guys. May sandok, yan, sale po kami guys. Bye guys. Bye.